खादुमा पान्दानो अब जों चिनि बिसि इलेक्शन खायदा জ্ঞান दंखा सरकार जेकुनु सरकार गणतन्त्र राष्ट्र যত বড় যতনি সমান অধিকার মাননাनै नांगौ जों কিন্তু भुट सिमिनि अधिकार बा जों हायुं गोनाङै चिनि एबा त्रिपुरा रायजोआव चिनि विभिन्न धरনের चिनि इलेक्शन थांगा बेयाबा चिनि बिसि इलेक्शन बे काउन्सिल जे इलेक्शन अंगनाय तंगमाने आजका अनेक बছর थांगा आबो इलेक्शन थांगा जों अलरेडी जे इलेक्शन कमिशन साइरेखा बिसि इलेक्शन खायमान होनाय आ जागाव इलेक्शन कमिशन से बिसि इलेक्शन खायनि हाई कोर्ट से बिसि इलेक्शन खायदिनो अर्डर रइरो थांगा स्टेट गभर्नमेन्ट आरो ताम आबो दं आबन बागे जों आदुमा मिसल खायो गोबाग्रा हि साइनेस गोबाग्रानि गिदिर मुंबाइ जों दिनै सारा त्रिपुरा रायजोआव आदुमा फुरगो যদি म অতি সত্তর রাজ্য সরকার যদি যিনি কংগ্রেস খানায় আইনকায় যিনি গোবাগ্রা তাবো সুপ্রিম কোর্ট বিসি ইলেকশন কেস খাইনা थाङै दङ जों आबुन বিসি ইলেকশন করতে হবে আন্দোলন চলছে সংগ্রাম চলছে